ба фикри ман ин надоштани маълумот дар бораи оиларо чӣ хел барпо кардан дар кор, тайёр набудан барои оила барпо кардан. Падар модаре ки ҳамин фарзандошона ёш оиладор мекунанд, барои хонум. برای جوانی که باید قدر اولویه نمیدونه باید که بچه همیشه سالش یا 27-28 برسد و قدر همون باید برسد وقتی که اویله دار شد و قدر قیمت اویله را میدونه و اویله‌هایی هستند که ولی هم جوانند و شوهرها را اون قدر حرمت نمیکنن اعتبار نمیکنن میر محمد به طرفه میشود به طاقتن فکر کلانتری از تو حرمت نمیکنن از کلانتری رو حرمت نمیکنن هیچ چیز نمیفهمن حرمت کنن اگر طاقت کنن اگر برد میکنن از اگر بفهمیم تنشی جوانان همی بچه ها بسیارتری بیعقلی میکنن زن میگیرن بعد بزرگی میکنن همی کوشش میکنن که همی علیمی نتیان خانه نتیان همی که همی جوانان کم بکنن خانه کلیتی شونده یک طرف خشتمانا سبب میشن یک طرف شوهر بینی که در آیله که شوهر با همسرش ساز است در اون آیله خشتمان سازگیری نمیکنن در آیله که خشتمان با کلین سازش و آیله با شوهر سازگیری نمیکنن سبب از دور شدن اسلام آموزدگی است و شخصا فکری من ندانستن دین خودمان дин мубини азизин ислами мо. Основная причина увеличения числа разводов в нашей стране является увеличение миграции, то есть трудовой миграции. То есть когда наши сограждане отправляются в Россию для заработок, и там находятся других женщин, либо семьи, и там остаются. В дальнейшем еще одна причина, также увеличение числа данной ситуации, является вмешательство третьих лиц во внутренние дела новобрачных, можно так сказать. От себя я хотел добавить, что в нашем государстве необходимо принять закон, по которому регистрация данных браков будет запрещена без предоставления потенциальных супругов соответствующих справок об анализе, то что они здоровы и ничем они не больны.